मालिकार नाम है शून्य संहिता। ये शून्य संहितार महापुरुष कहले कहले बाबू रे आउ कौन देखू लक्षण ना कलिजुग से धर्म गोटे पादरे थी धर्माधर्म संसार लोप हम तेणु सत्य जुग आगम कलिजुग शेष समय आसीगला या पूर्ण सत्य आसब आउ से पाद तुटीब अज्ञान मातिबे घोटीब अंधार प्राय बहुल घोटीब अंधार प्राय कामे होई भोल जननी कुकोल करिब निज तनय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कहले बाबू रे से पाद तुटीब अज्ञाने मातिबे घोटीब अंधार प्राय आउ कामे होई भोला जननी को कोला करिब निज तनय। निज पुओ जो जननी की काम भोल होगी कोल कर आजिकल पेपर टीवी आप शुणुवे खबर साबत माँ को नहीं पड़ी जाइए तेणु करिब निज तनय कलिजुग शेष सत्य जुगर आगमन समय आसीगला कहले भीम बही मध्य एक कहले द्वादश नक्षत्र संगे बृहस्पति जेऊ दिन जोग जान बहुल जेऊ दिन जोग जान सेही दिन शेष हेब अमरीश एकथा अटे प्रमाण। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कलिजुग शेष जाई सत्य जुग आसीब जुग परिवर्तन हम केतेबेले भीम भाई कहले द्वादश नक्षत्र संगे बृहस्पति जेऊ दिन जोग जान 12 नक्षत्र सहित बृहस्पति जो दिन जोग हेबे से दिन शेष हेब अमरीश एकता अटे प्रमाण से दिन कलिजुग शेष हेब सत्य जुग आगमन हेब बुझले। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जाने आम आज आलोचना करुले कौ विषय ना धर्मराज युधिष्ठिर को महर्षि मार्कंडेय कलिजुग शेष सत्य जुगर आगमन जुग परिवर्तन केबे हेब तार संकेत गुड़िक कौन से गुड़िक कहते जहाँ महापुरुष माने मालिकार कहते एही कड़ी काले हाथी राये जे मेघ पंती आकाश रे रही बेसबो होई जे जनता जंती आकाश रे रही बे होई पुणी जे जनता जंती आकाश रे रही बे पुणी होई जे जनता जंती। एही कली काले हाथी पराए जे मेघपंथी आकाश रे रहिबे पुणी होई जे जनता जंती। कहले कलिजुग शेष सत्य जुगर आगमन महर्षि मार्कंडेय कहते मेघमान आकाश रे देखा देवे किंतु बिंदु न पड़िब महीरे बिंदु पड़िबे नाही धरी मेघमान बरसा न करी शून्य मिलाइण जीवे बहुल शून्य मिलाइण जीवे धरणीर चाषी मेघ को चाहिण अति व्याकुलित हेबे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महापुरुष अच्युतानंद कहउचंदी जे धरी मेघ मान बरसा न करी शून्य मिलाइण जीवे मेघ माने धरी मेघ माने आकाश रे घोटी थिबे मेघ घोटी थिब लोक माने कहते प्रबल वर्षा हब हे ज्ञानी गुणी मंडली शून्य मिलाइण जीवे मेघमाला माने मिलई जीवे शून्य आउ धरणीर चाषी मेघ को चाहिण अति व्याकुलित हेबे। पाणीपाग विभाग माने कहूथिबे ना वर्षा हब नियंटिया वर्षा पुणी हब चाषबास पुणी चाषी माने तुम्हें चाषबास ठीक से करिवो किंतु कौन हम अच्युतानंद मालिकार लिखिले शून्य से मेघ गुड़िक मिल हेनी चाषी मैंने मुंडे हाथ देवे ये कथा महापुरुष अच्युतानंद जहाँ कहले मार्कंडेय महामुनि धर्मराज युधिष्ठिर को से कथा कहले बोले बाबू रे बोले काल रे मेघ माने छाड़ी देवे जे वृष्टि अकाल रे बुड़ाइबे पुणी जे सृष्टि
କାଳରେ ବୁଡ଼ାଇବେ ପୁଣି ଯେ ସୃଷ୍ଟି କାଳରେ ବୁଡ଼ାଇବେ ପୁଣି ଯେ ସୃଷ୍ଟି କାଳରେ ମେଘ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ବୃଷ୍ଟି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହାମୁନି କହିଲେ ହେ ଧର୍ମରାଜ ସେତେବେଳେ ଠିକ ସମୟରେ ମେଘ ମାନେ ଆଉ ବୃଷ୍ଟି କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅକାଳରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଇ କଣ କରିବେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିକି ବୁଡ଼େଇବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଷ୍ଟି ହେଇ କଣ ହେଉଛି ନା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ହେଉନି କି? ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 16 ବରଷରେ ପୁଣି ପାଚିଯିବ ବାଳ କହିଁ ଅନୁରୂପ ଘୋଟି ବଜେ ପୁଣି କାଳ ଘୋଟି ବଜେ କାଳ ବାବୁ ଘୋଟି ବଜେ କାଳ ଘୋଟିବ ଯେ କାଳ ବାବୁ ଘୋଟିବ ଯେ କାଳ। କହିଲେ ବାବୁରେ 16 ବରଷରେ ପୁଣି ପାଚିଯିବ ବାଳ। ଦେଖିବୁ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ 16 ବର୍ଷରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟ ହେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଗମନ। 16 ବର୍ଷର ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ ଚୁଟି ବାଚିବ, ସେଇ ଅନୁପାତ ହେଲେ ସମୟ ଆସିଯିବ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳ। ଆଉ 16 ବର୍ଷରେ ଯଦି ବାଳ ଚୁଟି ବାଚିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 16 ବର୍ଷରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବେ, ବୟସ କମିଯିବ। କଳିଯୁଗରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅତି କମରେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କଳିଯୁଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁଷ ହେଉଛି 120 ବର୍ଷ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଥିଲା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଥିଲା କେତେ ନା 1,00,000 ବର୍ଷ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ 10,000 ବର୍ଷ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 1000 ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କଳିଯୁଗରେ ଜଣେ ଲୋକ ଅତି କମରେ 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁଷ 120 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଗଲା ଯଦି ଜାଣିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁଷ ଇଏ ଭୋଗ କଲା। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ 16 ବର୍ଷ ଯଦି ଚୁଟି ବାଚିବ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୟୁଷ କମିକି 60-70 ବର୍ଷ ହବ ନାଇଁ। ପୁନଃ ସମାପ ଜାଣିବ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଆଉ ବୁଢ଼ା ମାନେ ବାଳକ ପରି ଯେ ଆଚରଣ ପରିଣ ଦିନ ନେବେ ଯେ ନ ଜାଣି କାରଣ ନ ଜାଣି କାରଣ ବାବୁ ନ ଜାଣି କାରଣ ଜାଣି କାରଣ ବାବୁ ନ ଜାଣି କାରଣ। ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବୁଢ଼ା ମାନେ ବାଳକ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବେ, କାରଣ କିଛି ନଥିବ। ଆଉ ଦେବା ପଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଏବ ଶୂନ୍ୟ ନେବା ପଦଟିରେ ଜାଣ ପୁରୀବ ସଦନ ପୁରୀବ ସଦନ ବାବୁ ପୁରୀବ ସଦନ ପୁରୀବ ସଦନ ବାବୁ ପୁରୀବ ସଦନ।